Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose aujourd'hui la recette d'une brioche avec la texture d'un nuage tellement qu'elle est légère, avec une mie bien filante. Je l'ai appelée brioche moitié-moitié parce que j'ai mis différentes garnitures dedans, une partie sucrée et une partie salée. Et sans trop tarder, découvrons la recette ensemble. Je commence par faire diluer 10 g de levure boulangère sèche dans 150 ml de lait tiède. Je mélange et je laisse reposer 20 minutes. هنا عندي 10 غرامات نتاع الخميره كنديرها في 150 ملل نتاع الحليب، كنحرك مزيان وكنخليها ترتاح 20 دقيقه. À côté, je prends un récipient, je mets dedans 250 g de crème épaisse وكناخذ واحد الاناء كندير فيه 250 g تاع الكريمه كتكون عاقده، 2 œufs، جوج بيضات، une cuillère de sucre، ملعقه سكر، une demi-cuillère de sel, نص معلقه نتاع الملحه وكنخلط مزيان. Et je mélange bien avec un fouet. Ensuite, j'ajoute le mélange levure et lait. من بعد كنزيد عليهم هذاك الخليط ديال الخميره وديال الحليب كنخلطو مزيان وكنزيدو فوق منهم. Je mélange. Je tamise ensuite 700 g de farine. من بعد كنغربل فوق منهم 700 g نتاع الفرينه. كنخلط مزيان بشي ملعقه ومن بعد كنجمع كلشي بيدي. Donc je mélange au début avec une cuillère. Ensuite, je ramasse le tout à la main. Donc ça ne va pas nécessiter un pétrissage, mais on peut utiliser le pétrin si on souhaite. يعني هاد العجينه هادي ما غاديش تحتاج دليك، ولكن الا بغينا نستعملوا العجانه ممكن بطبيعه الحال. La pâte est légèrement collante, ce qui est normal. On va la couvrir et la laisser reposer 1 heure de temps. العجينه كتلصق شويه ولكن عادي، غادي نغطيوها بشي بلاستيك غذائي ونخليوها ترتاح ساعه ديال المكانه. Mettez-la dans le micro-ondes ou bien dans le four. ديروها في الفران ولا في الميكرو-ondes. Au bout d'une heure, ma pâte a triplé de volume. Maintenant, je vais la déposer sur mon plan de travail fariné. صافي من بعد كما شفتوا العجينه ضاعف الحجم ديالها، غادي نديرها فوق سطح العمل وغادي نجمعها، ما غاديش ندلكها ما حتى شي حاجه، غير نجمعها مزيان. Si vous sentez que votre pâte colle beaucoup, n'hésitez pas à mettre un petit peu de farine, un peu plus de farine sur le plan de travail. Maintenant, je vais faire un petit trou au milieu et je vais la diviser. صافي من بعد كما شفتوا، الا شفتوا العجينه ديالكم كتلصق بزاف ديروا شويه فرينه باش ما تلصق لكمش، باش ما تكونش صعيبه عليكم في الجميع. صافي من بعد كنبقى كنقسمها على هذا الشكل هكا، كنخرج منها طريفات نتاع العجينه صغيورين. Voilà, une fois terminé, chaque petit bout de pâte, je le forme en petites boules et je dépose à côté. ودوك العجينه كل طريف كنشدو كنكورو وكنحطو جانبا، كندير شويه ديال الفرينه باش ما تلصقش. Donc n'hésitez pas à mettre un peu de farine sur le plan de travail quand vous déposez les petites boules, comme ça elles ne vont pas coller. Voilà, une fois terminé, je vais les disposer sur le côté et je vais les couvrir avec un film alimentaire. Donc je vais les laisser reposer une histoire de 10 minutes à peu près, mais pas plus. صافي من بعد ملي كنكورهم كنكملهم كاملين كنحطهم جانبا وكنغطيهم ببلاستيك الغذائي، كنخليهم يرتاحوا 10 دقائق ما كاملاش كاع صافي، وكنبدا كنوجد الحشو. Donc maintenant je vais commencer à préparer la farce salée. J'ai mélangé ici 3 cuillères à peu près de samouré, fromage samouré, du fromage râpé et un peu de ciboulette. هنايا خدمت الفرomage الجبن samouré، شويه ديال الجبن ديال مبشور، ودرت شويه نتاع البصل القصبي. Ensuite, je vais commencer à les farcir. Donc je prends la première boule, je fais un petit creux au milieu et je mets une bonne cuillère de farce à base de fromage dedans et je ferme. Voilà, il faut s'assurer que ça soit bien fermé. On farine le plan de travail et on la dépose de côté. من بعد كما شفتوا كناخذ كل طريف هذيك العجينه كنشدها كندير فيها واحد الحفيره هكا من الوسط وكنعمرها يعني مزيان بهذاك الجبن وكنولي نسدها مزيان وكندير شويه ديال الفرينه في سطح العمل صافي وكنحطها جانبا. Pour la farce, vous pouvez bien évidemment mettre autre chose, autre fromage. Vous pouvez mettre par exemple des légumes, vous pouvez mettre de la viande hachée, du poulet. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dans ces petites brioches. بالنسبه للحشو تقدروا تستعملوا اي حشو بغيتو، ماشي بالضروري الجبن اللي استعملت انا، تقدروا تستعملوا جبن واحد اخر، تقدروا تستعملوا الخضروات، تقدروا تستعملوا اللحم مفروم ولا الدجاج. Voilà, ensuite je vais les disposer dans un moule et je les laisse reposer une dizaine de minutes. من بعد كنحطهم في قالب وكنخليهم يرتاحوا 10 ديال الدقائق.
Maintenant, je vais commencer les brioches sucrées. Donc, je vais faire deux sortes. Toujours de la même manière, un petit creux au milieu. Et là, j'ai mis de la confiture de fraises dedans. Confiture de fraises maison. وبالنسبه لهادوك اللي حلوين حيت درت بريوش مالحين ودرت حلوين وحدين عمرتهم هكا كما كتشوفوا بالمربى ديال الفراوله ديال الفريز يعني مصاوب في الدار. كندير حفيره هكا في الوسط وكنعمرها مزيان بالكونفيتور. كندير يعني كميه لا باس بها وكنولي نسدها مزيان صافي وكنحطها في وسط القالب. هذا القالب هذا اللي استعملت دهنته بالزبده. هذاك الاول ديال السيليكون ما دهنتوش مي هذا دهنته لحقاش كيلصق. Donc pour le moule, j'ai utilisé cette fois-ci un cercle que j'ai beurré à l'intérieur. Donc le premier en silicone, je ne l'ai pas beurré parce que ça ne colle pas. Mais celui-ci, ça colle. Donc c'est pour ça que j'ai mis un peu de beurre tout autour. Une partie, je l'ai faite avec de la confiture. Et l'autre partie, je vais la faire avec de la pâte à tartiner au chocolat. درت واحد الطريفات هكا هذوك الاولين عمرتهم بالمربى بالفريز وحدين اخرين عمرتهم كما كتشوفوا بالشكلاط بالشكلاط اللي كندهنوا الشكلاط نتاع الدهن اللي كندهنوا به. كندير حتى هو كندير كميه لا باس بها وكنسد مزيان. دونك جو مي اون بون كونتيتي de pâte à tartiner à chaque fois et je ferme bien. Je les laisse reposer 20 minutes. Voilà, avant de les badigeonner avec un peu de lait à la surface et les enfourner dans un four chaud à 180 degrés pendant à peu près 15 minutes. من بعد كندهنهم كنخليهم يرتاحوا 20 دقيقة. كندهنهم بالحليب وكنديرهم يطيبوا في فرن سخون على درجة حرارة 180 لمدة 15 دقيقة. Donc les deux, je les badigeonne de la même façon avec le lait. بجوج بهم هذاك الدائري ولا الاخر كندهنهم بجوج بهم دهنتهم بالحليب. صافي وكنخليهم يطيبوا. Donc quand ça commence à prendre une couleur dorée, on va les sortir, on va les mettre sur un grill pour les laisser refroidir. Et maintenant, je vous ouvre les premiers avec la farce salée pour vous montrer ce que ça donne. وهادو الاولين اللي عامرين بالجبن غادي نحل وحده ونوريكم كيفاش دايرين. Donc ces petites brioches se dégustent par exemple avec une salade. On les déguste soit tièdes, soit chauds. Voilà. Ça se garde bien, on peut juste les réchauffer juste avant de les consommer. كيما شفتوا كيجيو جد رائعين يعني مع شي سلطه مثلا كيتكالوا هكا دافيين ولا سخيخنين شي شويه. Et pour les sucrés, donc je retire le cercle. Ensuite, je saupoudre un peu de sucre glace par-dessus. وبالنسبه لابريوش الحلوه الا بغيتو تقدروا دردروا هكا فوق منها شويه نتاع السكر حيت ما فيهاش هي السكر من الداخل يعني وما غاديش تجي حلوه بزاف ما تخافوش. Voilà, donc je vais vous en couper une pour vous montrer ce que ça donne à l'intérieur. Donc il y a une partie avec la confiture et une partie avec le chocolat. Donc la première, je vais l'ouvrir, il y a de la confiture. Regardez, c'est pour ça que je vous ai dit, mettez une bonne quantité de confiture. Comme ça va être bien garni. Et pour le chocolat, la même chose aussi. Regardez ce que ça donne. كما شفتوا هذوك ديال الكونفيتور كيجيو غزالين وديال الشوكولات حتى هما. Avec ça, on arrive à la fin de la vidéo et on se dit à très bientôt pour d'autres recettes. نتمنى هاد الوصفات نتاع اليوم يكونوا عجبوكم ان شاء الله وتجربوهم. راه كيجي بريوش غزال 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 لا المالح ولا الحلو كيجي فعلا جد رائع. ونتلاقاو ان شاء الله في وصفات مقبله. مع السلامه. باي باي.